有人。कौन होची बेरी हाँ जाउची गेला बे अन्ना तो अन्नौनु गेलु गेलु अन्नडी खाइला आइला खाइदेव जाउची मा तू कौन खाउछु हाँ भाई गोटे ताटिया ताटिया धन आने तो बापा भजा माछ कोड़ी तोरण तड़तड़ी कर दे देखि सुना सेटा की माछ मा थाली रजु कोड़ा सिए बॉडी केडी केडी कोना तीन होते हम बोलले हाय ताको को नहीं था दे देगी आसिन पैसा खरा दे दूध दब न जाना पड़िया दे कोन बे बहुत बहुजु मसला रोज या म भाउज इस नाना कोजु नाना मैं कहछु नु भाउज कोजि नाना कोजि नाना धन्नुई इते के बे हम गेलु ती असला कौन रुचौ जेडी से 40 टका ने 10 टका थाउ मैं तो ट्यूशन पैसा कौन बोलू तू मां कतरे झड़ौछु पैसा नहीं लो मां ट्यूशन पैसा लेवल नहीं सेदिन तू विश्वास करिबनी मोंटा भी की रखतिनी से पैसा मते लस्सी भी दबो सेटा देखौछि मते सेटा लस्सी पिया पई दबो सेति में देखौछि झिउ माडिबु हमें एबे जीवु माछ बाटबे वर्षा हबो की हां पांच माछ ल लाइन आइला ना हो जब पड़ेला है मु मसला बट मां मुझे करने लगी मां ऐसा हाथ तो धोने दो मां और तो सेठी सुडी पास होतिला वर्षा बको जीवा कोदंडे हाय कर हाय तो रे रात तो करया फटोला पर रखियो न कोई दे मु एरा को भूलिया निते कोन बोले डॉक्यूमेंट सब आनछ ना मु पकड़ चान नहीं आसीला नहीं आता कोन टेंशन आजरा कोन कोन मो टेंशन होती माने मोरा फोन पिलो मोरा टेंशन ले फोन पिलो कोडी केते टका नबो की पके लो ना जो ऑनलाइन पकेबार से केते टका नबो 100 200 टका नबो ना एरो पके दिन मोर आइला नि तो आ मु जो केते पकोछि तो से आसीलानी बोले ऑनलाइन ले लागो जो जल्दी आसे जल्दी खाइबो काटी में कोड़ा साग करे ले तू चलेब ना गाड़ी ना मैं चलाऊं मु बसी जिमी तो खाली वीडियो बन ना सॉरी तू गाड़ी चले मु बसी जिमी मु वीडियो बने बने का जी ना जीपु ना ना से भागु छी ना कोए चल हां कोड़े जोरे डाक्सन आपे पड़ जीव आज कोन मांकड़ देखाओ ना धन जीव ना आसन आ जल्दी आले आदे गंजा आदे कामड़ियो पूरा दौड़ी पूरा गंजा कामड़ी आछा पूरा पळोनु हैं चुबे जाबे जा हां जा घर जा धन जा म आइला कि जानि पारे पैसा बता ओ माने जीव मार्को जल्दी जल्दी पळि आस काई जाउची मार्को मु मार्को कोन पाई जा के एई तो बुना ने जाउची मोबाइल जेमती खसि कौन देखिए
ଏତେ ଛେଞ୍ଚଣା ଲୋକ ଏଇଠି ଭଲ ମା ବାର୍ଗେନିଂ ମାନେ ତୁ ସେଠି କାଟି ପାରିବୁନି ସେ ଯେମିତି କହିବ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୁଁ ସେଟା ଦୋକାନ ଆଣେନି ମତେ ନେଇ ଆସିବେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି କି କହିବ ଯଦି ଏଇଟା ଆଣିବି ମତେ ଏତିକି ହେଲା ହବ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ନେବି କହିବି ରଖିଦେବି ପଳେଇ ହଁ ମୁଁ ନେଇ ସେ ଧମକି ପୁରା ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୋ କତିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ତମର ପସନ୍ଦ ନହେଲେ ତମେ ରଖିଦିଅ ମୋର ଇଏ ରହିବନି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବ ତମେ ନ ନିଅ ଅଲଗା ଦୋକାନ ଦେଖ ଏମିତି ତମେ ତ କାହିଁକି ମନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଚଏସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ମୋ ବାବା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନା ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିବ ସେତିକି ରେଟ୍ ହେଇ ଆଉ ଦୋକାନ ଅଛି ନା ଆଉ ଦୋକାନ ନେଇ ଆସିବି ସେଇ ରେଟ୍ ଦୋକାନ ନେଇ ଆସିବି ତୋ ଦୋକାନ ଆଣିବି ମୋର ଇଏ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ବୁଝିଲା ମୁଁ ଏଇର ମୁଁ ଭାବିଲି ବହୁତ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଗକୁ ଘରେ ହବ ଏଠି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଲୋ ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଠି ଆସେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଗୁଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଓ ଫୋନ୍ର ଦେଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଲ ଜିଓ ଫୋନ୍ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଇଏ ଖାଇବୁ ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଇଦେବା ଆନୁ କ'ଣ ଫୁଟି ଘରୁ ମାନେ ଭାତ ଖାଇବି ହଁ ନେ Fiore. ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଡେଲି ତାକୁ ପିଇବି କୋଉରେ ଯୋଗୁରୁ କିଛି ହେଲାନି ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ କେତେ ସମୟ ରହିନି କନି 10-15 ମିନିଟ୍ ହବ ନା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଜୀବନରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ କଥା 15 ମିନିଟ୍ ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଠି ରଖେ କିଏ ଆଇଲା ମା କହୁଛି
ହଁ 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 ନଙ୍ଗୁଳୁ ଗାଧେଇଛୁ ନା ଗାଧେଇଛୁ ନା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଖାଲି ବୁଢ଼ା ଧୋଇଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ତ ଗଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଗାଧେଇଥିବୁନି ହେଁ ପେଣ୍ଟ କାଇଁ ପେଣ୍ଟ କାଇଁ ଅପଦେଶଟାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି କିଛି ହେଲାନି